салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. инҷа ман магазини икея омадам. Як-ду контейнер гирифтани хеле баночкаҳои барои ҳарчи андохтан. рости гап инҷа ба дил ман наёфтам. контейнерҳои хеле пластмассӣ буд бо ва ё камтар ва ёш маъқул нашид размерош. нехе доскаҳои хушрӯ доштай. باز یه مگزین دیگه هسته با وای مگزین میرم انشاءالله ممکن در اونجا باشه ای همونجا میگیرم برای هم خیلی سوخه فروکتی و هم خیلی عریق هم خیلی چیز انداختن خیلی بانچگاه هسته 3 размера майда کلانم خیلی ای همون ها میگرفتنی بودم که ایجا نیافتم خیلی کامپلیکت دویم ده خیلی هم خیلی прозрачный сафед هستی. دخترم مای مغازینی که برامدم به هر مغازینی که ده نرخ نو قیمت های یک وای گرفتم گروزاوی گرفتم نادیر ده تمام این مغازین روزی اومدم مغازین گفتگیم اینجا ده نرخ نو سریدنی نرمالیه دوستانی عزیز من مغازین برو اومدم کمتر سراسیمه شدم برای که уже ساعت 1 شده وقتی نماز وقتی ویدیو کنی نشد راستی گفت تیز خرید کده تیز اسپید کنم افته گرفتم از خانه را نشانتون میتیم که گرفتم این مغازین راستی گفت چیزی که من در کار بود نیافتم ای وای заказ میکنم اینترنت مغازین заказ میکنم چیم قاورا شده گشتنه заказ میکنم همونجا میگویه так دیگه چیزایی که در کارا یافته گرفتم من یک تا دو چیزی که ایجا نیافتم همونجا заказ میکنم دوستانی عزیز اومده خانه در رسیدم اینه салфетка деревянная برای таги баночкаҳои мондан гирифтам اینه кругличаҳоша барои вай гирифтам таги бокал таги лаганода мондан барои сервировка ин якта гирифтам барои таги баночкаҳои мондан дар пеши вай дар болои столи кухни برای که столи اینایی авқот мехӯрдагимон майдаҳакай ду тамони уже вай мешава болош пур мешава барои ми хеле майдача гирифтам байна хеле доскаи кругли гирифтам ирам барои декор хушрӯа дар пеши вай мемонӣ дар пеши пилта дар болои стол айнаи бокалчаҳо гирифтам бокал қати тарелкачаша инам ба зебаки хушрӯ بچه ما الفابیت از یاد کردسته اینه خیلی شام گرفتم شام درونی بکال ده اینه گروزاویکی نادیر راستی که این گروزاویک یک تا داشتک با دیگه خیلی گروزاویکو گرفتیم شه و اوقاتی بازی نمیکنه همون شکسته گیره اسمی برای اسمی بیاره رنگ همون اینه اخیرش یافتم گرفتمش از یک خرسندی کده بازی میکنه اینم خیلی دوستانی عزیز با ما در اینجا مغازینی монетка در اومدم اینایی баночкаҳо گرفتم این ای مغازینی همون товар для дома گرفتم ای монетка در اومده камтар продукта گرفتم این комплект 3 размер буда اینم خیلی ما کوفتم камтар دیگه خیلی ترشه که نیافتم با ایمی گرفتم اینم خشروکای خیلی میشه برای چورمغز برای مویز برای خیلی сухофруктиҳо гирифтан нағзай ҳам ба зебо карда болои стол вақте ки мемонӣ рости гап якта видео кардестем барои ҳамун камтар таёри дестам аз бас ки ман хидма нишон наметиём ҳаракат мекунам ҳамин болои стола ягон ҷойеро ки нишон метиём ҷои хушрӯ боша ки дар чашми шумо
мехшруги, приятно бошад тамошо карданаш. Ама меҳнатои ма барои шумо дӯстони азиз, тамошобинони канали ма. Инаи дафтаракора барои кӯдакора гирифтум, ду намуд гирифтум барои навистаншон. Инаи дафтара барои хидм гирифтум, барои ягон хел видеои саволу ҷавоба навистан. Рости гап дафтар ҳастай, фақат кӯдакон мегиранд, менависанд, медаронанд. Ҳам хеле гуфтам якта барои худ ма бигирам, дар як ҷо монумш ки нарасанд ҳами кӯдако. Баъд барои иноям гирифтам якта ки дафтари мара нагирам бо. Ё менависанд, пур мекунанд, мепартоям, мерава. Инаиша бинед чӣ хеле рисункҳои хушрӯ доштай. Қалама дарав аму сарша вай мекунанд, ай гӯем сарша тозакуния як чӣ меши барои аму ручкара бисёр нағз мебинанд. Дар ручка кати тез вай менависанд гӯем кӯдако. Айни ручкаҳои арзона гирифтам, шон якташ 2 рубл буда. Гуфтам хай гиранд, нависанд. духтарам бисёр хизиқ дорад навистанда. ҳарфора ина гуфтам ай болош камтар хиратар карда навистагия. Кӯдак ай болош менависа, ёд мегира. И ҳафта қати 2 ҳафта шид ки кӯдак садик нарафтестай. Бо иҷа праздникҳо шид, ҳавои мо беҳад ҳози хунуки бадай, -30 градусай. барои ҳамин роиш накардам. ҳафтарам гуфтам ки хонада шинаха. ҳафтарам ба ҳафта мерава. ва ҳафта дандонша личени карда будем. камтар бо гириб шидаги буд. ира ай магазини вай гирифтум. монетка гирифтум. Ини вазара дидам ки ҳам хеле вазаҳои хушрӯ омадай. оли бандакша бо ай сар хушрӯ карда мебандам. ай ҳаминҷа гирифтум. камтар сухафрукти гирифтум. хай шавҳарам оли вақтшон шава рафта ай баъза мегирам баъд бисёртар. рости гап дар Россия ки уқа меҳмон намебиёя. ҳар вақт мехариву бо тамом мешава. хеле барои Тоҷикистон бошад чӣ хеле барои меҳмона ҳама вақт дар дуруни сандуқ ҳама чиз запас ҳастай. дар Россия ки ҳеч ки намеоя, уқа рафту омад нестай. ягон хеш табур, ягон одами наздики нестай. ҳамин ҳама вақт запас дар хона нестай. ҳама чӣ кае ки ягон кас меомаданӣ шава рафта мегирам. инам хеле дӯстони азиз камтар чормағзу, кексу, печениву, ҳамин сухафрукти, мевагӣ ҳам хеле гирифтум. Анор, банан, себу, апелсин гирифтум инҷа. камтар бо шоколад гирифтум. ха себои нағзшам набудай. айнаи шоколадҳо гирифтум. аз як болои стола хушрӯ карда савол ҷавоб видео мекарданиём. инам хеле дӯстони азиз ози баночкаҳо як шуда. инаҳо шушта мондум, қоқ шид. вай мекунам. тез худам қоқшон кардам ки андохта тез видео макунам. барои нами хеле чизоро андохтан ин баночкаҳо хушрӯай. як хела гуфтам боша ба зебакай. ҳамин орехи сухафрукти ҳам хеле сиёҳ ба фикрам ки дар ҳама магазинҳо ҳастай. не ки камтар қиматтарай назар ба баъза ҷои арзон. бисёр вақт мо ай баъза мегирем. унҷа да 1 килош 700-800 рубл ҳамин чормағза. пистарам ҳам хел 700-800 рубл ҳамин. дар иҷа гӯем 1 килош 100 граммаш 100 чанд рубл айда. ҳам хеле дар иҷа қиматтар дар обични магазинҳо. ин 1000 чанд рубл мешавад. инам хеле дӯстони азиз хушрӯ карда пур мекунем. дар пеши пилта дар болои стол хушрӯ карда мемонам. сервировка карда ба зебаки хушрӯ меиста. ини майдакиш беҳад майдаки бояд буда. ман ҳам хеле дидагӣ будам дар магазини окей. ҳамҷода калонаки хеле паҳмаки хушрӯ буд. ози пушаймон шудам ки чӣ ба ҳамҷа нагирифтам. скидка рафтеста буд. ҳамн якта баночкаш 200 чанд рубли буд да. агар ма сеташа мегирифтам мумкин ки ҳамин 700-800 рубл да меғалтид. вай баночкаҳои хушрӯ будан. ё уқа хушрӯ нестан, набинед.
калони хушунеста майдак-майдакан. Хай мешава боли иншоалло ки рафтум айваюш мегирам. Бо дар ваё дигар чиз медозам. دوستانی عزیز در اینجا برای بکا کمتر شوربای آچگی کردم. گاروخ شوربا تخم و کدو کتی نبودن چه خیلی با مزه خوش اومده. هم خیلی گاروخش آب شیده رفته. کدو میخورده است بشه اشتیای تمام. دوستانی عزیز هر شاورما گفته بودم ایاد شام برو اومدن امروز با پیش هم شاورما گذاشتیم. با پیش هم شاورما جای شاورما فروشی هر جا نمیگیریم و که کم طرف روان میگیرن. امجا رفته با گرفتیم دایاد 16 دقیقه ما شاورما گفته بودم. راستی گفت ما ریت که گویم زکاس میکنم شاورما خیلی چیزای بیرون و نغز نبینم. همی یه بار میگیریم دیگه چند ماه همین چیز خباب میشم. همین چیزی خونگی خیلی هسته که دلیل نمیزنه چیزی ای بیرون همی یه بار میگیری دیگه هم قطعی چند قد نمیفورد همون چیز. با هم شاورما هم که کلون میکنن به حد کلون های یک پرش کتی که یک کدام سیر میشه و من فقط کلاسیچ که زکاس میکنم به سبزی و به کارتوشکا میشه. دوستانی عزیز در جا ویدیو امروز را به انجام میرسونیم. بچه مبینین چه خلگانی کایسته نمیمونه و چش گاب زنه نادیر بچه تا ویدیوهای آینده دوستانی عزیز سربلند و خونابود باشین.